Iti damag showbiz. Kinontra ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi dagiti patangan ang nagsinadan ti nobyo na ani British tech entrepreneur ani Jonathan Sterling kalpasan na nagwaras dagiti chismis ang nakairamanan ti maysa paya beauty queen. Iti social media nangibingay ni Celeste iti ladawan da ken ni Jonathan ket inlawlawag na una-urnos ti relasyon da. Sigun ken ni Celeste nakapokus daytan ti dumakdak kela pamilyada ken iti panangaywandan to ti agbalin nga anak da ani Seryo nga impanagan da iti pimusay nga ama ti beauty queen. Inayo na napatpateg apokosan da iti kasasad ti pamilyada ng runa tadda ubi nga karaman ti patangan. Imunan ang nagwaras a pinanawan ni Jonathan ni Celeste para iti actress ken dati a beauty queen ani Bianca Manalo. Daytay ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!